भगवान श्री राम के बारे में क्योंकि यहाँ पर बात हुई तो मैं बता दूं कि भगवान श्री राम ने प्रमाण किस प्रकार दिया। हम सब जानते हैं कि शबरी एक दलित महिला, उनके हाथों से उनका झूठा बेर उन्होंने खाया था और खाने से पहले उन्होंने ये नहीं पूछा था कि कहीं वो अपने मासिक धर्म से तो नहीं गुजर रही। ये था प्रमाण हिंदुओं का। अब आ जाते हैं मुसलमानों पर। यहाँ पर इस्लाम गलत नहीं है। इस्लाम गलत इसलिए नहीं है क्योंकि हजरत आयशा और हजरत खदीजा एक बड़ी बिजनेस वुमेन थी जिन्होंने इस्लाम को कामिल करा है। गलत कुरान नहीं है, गलत है तो इन जैसे मौलाना जिन्होंने तमाम इस्लाम को और मुसलमानों को आज दो राही पे लाकर खड़ा कर दिया इन्होंने मुसलमान को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनम काज़मी है। जैसा कि आपने शुरू से बताया कि अगर कुरान और हदीस पे हम लोग चलें तो एक आइडियल लाइफ, एक आइडियल सोसाइटी पा सकते हैं। तो जहालत से जिहाद भी एक जिहादी है। मेरा क्वेश्चन है, ए, शुड बी कन्फाइंड द नॉलेज टू द इस्लामिक स्टडीज ओनली? बी, नॉलेज लाइक विमेन को ज्यादा हम लोग को अहमियत देना चाहिए। लाइक इफ विमेन इज एजुकेटेड देन द होल फैमिली इज मोर नॉलेजेबल। व्हाट डू यू थिंक? बहन ने सवाल किया कि जहालत के खिलाफ जिहाद करना भी जिहाद है। बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ हमें इस्लाम की पढ़ाई करना चाहिए कि ये आम जो हम कहते हैं मॉडर्न एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन करना चाहिए। और तीसरा सवाल कि खवातीन के ऊपर एजुकेशन की अहमियत देना चाहिए कि नहीं। आपका पहला सवाल बिल्कुल सही था कि जहालत के खिलाफ जिहाद भी जिहाद है। बिल्कुल सही। और सबसे पहला जो पैगाम अल्लाह सुब्हाना व तआला इंसानियत को देते कुरान मजीद में, वो ये नहीं कि नमाज पढ़ो, हज के लिए जाओ या ज़कात दो। सबसे पहला पैगाम अल्लाह ताला देते हैं सूरह इकरा में, इकरा पढ़ो। और सिर्फ मर्दों के लिए ना, औरत के लिए भी है। तब का तीसरा सवाल कि खवातीन के होना चाहिए। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इट इज ऑब्लिगेटेड ऑन एवरी मुस्लिम मैन और वुमेन टू एक्वायर नॉलेज। हर मुसलमान पे फर्ज है, चाहे वो मर्द या औरत हो, क्या वो इल्म हासिल करे। तो इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है। और अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप अपने बच्चों को इल्म दो, खुसूसन लड़कियों को, क्योंकि उस वक्त जहालत में लड़कियों का कत्ल किया जाता था। कुरान नाज़िल होने के पहले जब लड़की पैदा होती थी तो जिंदा दफना किया जाता अरब ममालिक में। तो खुसूसन औरतों को, लड़कियों को तो इल्म हासिल करना फर्ज है हर मुसलमान के लिए। जहालत के खिलाफ जिहाद करना फर्ज है। और औरतों के लिए भी। जो आपका दूसरा सवाल है, जो आखिरी सवाल है, क्या हमें इस्लाम के अलावा बाकी दुनियाई इल्म हासिल करना चाहिए कि नहीं? बेशक करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इल्म दो किस्म की होती है, दीनी इल्म कुरान और हदीस की रोशनी में, और दुनियाई इल्म भी, ये भी जरूरी है। और कई कुरान के आयत को समझने के लिए ये दुनियाई इल्म भी जरूरी है। इसीलिए कुरान मजीद फरमाता है सूरह नहल में सूरह 16 आयत नंबर 43, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर आप नहीं समझते हैं तो उनसे पूछो जिसके पास इल्म है। इसीलिए हमने बंबई में एक स्कूल कायम की जिसका नाम है इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल। ये एक अलहदा स्कूल है। 2 जबानों में इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एक इंग्लिश और दूसरा अरबी है। हम जब बच्चों का दाखिला करते 3 साल की उम्र में हमारे स्कूल में बंबई में, उनको दोनों जबान सिखाते हैं, अंग्रेजी जबान और अरबी जबान। जब 3 साल की उम्र में दाखिला होता है नर्सरी में, हम जब सिखाते ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ए फॉर अल्लाह, बी फॉर बिस्मिल्लाह, हम सिखाते मिन अलिफ असदुन मिन बा बैतुन मिन ता तुफाहुन। क्योंकि मुसलमानों को अरबी जानना बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि मैं दाई हूं, मैं अरबी जबान नहीं जानता हूं, शोय शोय थोड़ा बहुत समझ लेता हूं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों को मैं अरबी सिखाऊं। ये स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे बेहतरीन अंग्रेजी इल्म देते हैं। और हम कहते हैं कि ये आम जो कॉन्वेंट स्कूल है उनसे फार सुपीरियर इंशाअल्लाह हम देते हैं। उसके साथ साथ इस्लामिक तालीम भी देते हैं। हमारे स्कूल के अंदर कुरान हदीस सिखाया जाता है, हदीस फिक्र, साथ साथ दावत सिखाया जाता है, हिफ्ज़। लेकिन हम जब इस्लाम सिखाते हैं, हम इस्लाम अरबी जबान में सिखाते हैं, अंग्रेजी और उर्दू में नहीं। तो हदीस भी सिखाते हैं अरबी जबान में, कुरान की तफसीर भी होती है अरबी में, उर्दू में नहीं। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अरबी में भी माहिर हो। अरबी एक वक्त था जो अरबी जबान सबसे बेहतरीन जबान, इंटरनेशनल लैंग्वेज कहलाती थी। अगर आपको साइंस के बारे में सीखना है, वो गैर मुस्लिम को भी मजबूरन अरबी सीखना पड़ता था अगर साइंस के बारे में तहकीक करना चाहता तो। आज की तारीख में अंग्रेजी जबान इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंशाअल्लाह अरबी फिर से इंटरनेशनल लैंग्वेज होंगी। तो आप जब देखेंगे हमारे बच्चे 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल के बच्चे 1 साल, 2 साल में जिस तरीके से अरबी जबान बात करते हैं, माशाअल्लाह गुफ्तगू करते हैं,
تو یہ جو اسکول ہم نے قائم کی بمبئی میں اسلامک انٹرنیشنل اسکول، اس کا مقصد ہے کہ دین اور دنیائی علم ساتھ ساتھ بہترین پیمانے پہ اس کو انشاءاللہ بچوں میں دینا. لیکن انٹرویو پاس کرنا مشکل ہے. لاسٹ ایئر 800 ایپلیکیشن میں صرف 75 لوگ کو ایڈمیشن ملی. اس سال 625 ایپلیکیشن میں سے صرف 60 لوگ کو ایڈمیشن ملی. تو ایڈمیشن ملنا مشکل ہے. اور ہمارے جو انٹرویو ہے کافی کٹھن ہے. ہم انٹرویو والدہ کا بھی لیتے ہیں، والد کا بھی لیتے ہیں، بچے کا بھی لیتے ہیں. اور انٹرویو میں والد اور والدہ کو 2 انٹرویو دینے پڑتے ہیں، کم از کم 2-3 گھنٹے کے، بچوں کو 3 سے 4. اور ہم تحقیق کرتے ہیں کہ کون لوگ ہمارے اسکول کے لائق ہے. اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. سب سے مہنگی اسکول ہونے کے باوجود لائن لگی ہے ایڈمیشن کے لیے. آپ اچھی تعلیم دو، لوگ آپ کے پاس بھاگتے ہوئے آئیں گے. پہلی سال میں الحمدللہ غرب کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ منسٹر کے فون ہے ایڈمیشن کے لیے. منسٹر کے فون ہے. خوشی کی بات ہے کہ لوگ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو اس اسکول میں ڈالیں. اور اس سال ہم نے، ہمارے بمبئی میں اسکول، یہ 4تھا سال ہے بمبئی میں اسکول، اس سال ہم نے ایسی اسکول کا ایک برانچ شروع کیے چنئی کے اندر، مدراس میں. اور الحمدللہ چنئی میں بھی ماشاءاللہ پہلے سال میں 550 ایپلیکیشن آئے، سیٹ تھے لگ بھگ 90 الحمدللہ. تو ایسے کئی اسکول، سینکڑوں اسکول آنا چاہیے، صرف ہندوستان میں نہیں ساری دنیا میں، جس کا دار و مدار دونوں ہیں، دینی علمی اور دنیائی علمی. تو ایک بچہ جب اسکول سے فارغ ہوگا، وہ چاہے تو ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے. پر ڈاکٹر بنے گا تو اچھا مسلم ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا اچھا مسلم انجینئر بنے گا. تو 10ویں پاس کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، انجینئر بھی بن سکتا ہے، محدث بھی بن سکتا ہے، مفسر بھی بن سکتا ہے. امید ہے کہ کم از کم وہ 10ویں جب فارغ ہوں گا تو کم از کم جو عام عالم جو مدرسے سے فارغ ہوتے، کم از کم اتنا علم ہماری امید ہے. کئی لوگ ناراض ہوتے جب میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے اسکول میں سے جب بچہ فارغ ہو کم از کم ایک عام عالم بنے گا، تو ناراض ہوتے ہیں، کیسا ہو سکتا ہے. کوشش ہے، اللہ ساتھ ہے تو انشاءاللہ کیوں نہیں ہو سکتا. اور بمبئی کے اندر ایک مثال دوں میں، ہر سال ایک قرات کا کمپٹیشن ہوتا ہے جو ہندوستان لیول پہ جتنے مدارس ہیں ان کے بچے اس میں حصہ لے سکتے. کبھی حیدرآباد میں ہوتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے. اس وقت ہوا ممبئی میں. اور ہمارے اسکول کو صرف 3-3.5 سال ہوئے، 34 سال ہے. کچھ بچے 1 سال ہے، کچھ بچے 1.5 سال رہ چکے، کچھ بچے 2 سال رہ چکے. اور سارے ہندوستان کے بچوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ قرات کمپٹیشن میں ہمارا جو ایک 3ری اسٹینڈرڈ کا بچہ وہ 2سرے نمبر پہ آیا، اور 4تھی اسٹینڈرڈ کا بچہ 3سرے نمبر پہ آیا. اور جو پہلے نمبر پہ آیا وہ دوسرے مدارس کا تھا جو 9ویں اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہا تھا. ہمارے وہاں 9ویں ہے ہی نہیں. تو یہ فخر کی بات ہے الحمدللہ ہمارے بچے جو 2nd اور 3rd کے بچے جو تھے وہ 9ویں 10ویں بچے سے کمپیٹ کر کے اللہ کے فضل سے 2سرے اور 3سرے نمبر پہ آئے. تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ ہمارے اسکول میں حفظ بھی ہے، حافظہ بھی ہوتا ہے، جو بچے حفظ میں ذہین ہیں. تو اس طریقے سے اور اسکول سارے ہندوستان کے شہروں میں ہونا چاہیے تاکہ ہمیں دونوں پہ مہارت ہے، اسلامی علم پہ بھی اور دنیائی علم پہ بھی. جب ہم دیکھتے ہیں یہ کرسچن عیسائی پریسٹ جب دنیا میں باہر نکلتا لوگ اس کی عزت کرتے، لوگ فخر سے دیکھتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسی لیے ہم ایسے اسکول قائم کریں جو دونوں علم دے، دنیائی بھی اور دینی بھی، تاکہ انشاءاللہ ہم صحیح طریقے سے بچوں کو علم دے سکیں.